दर वर्सा पावसान कुचेली म्हापसा साईबाबाच्या देवळा लागसर हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाता, जाका लागून येरादारी करप्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। सरकारान जाता तितले बेगीन दखल घेवन लोकांक थाकाय दिवची, थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे। पळयात। वार्षिक दर वर्सा हो प्रॉब्लेम जायत आसा। हेजेर नगरसेवक जावं, स्थानिक आमदार जावं, नगरपालिका जावं, हेजेर कोण लक्ष घालिना। कित्याक लागून हे जाणा जाता? एक नाला आसलेलो नालाचेर तेंच्यांनी कशी बिल्डिंगी जावं आनी कितें बांदपाक जावं तें तेंच्यांनी न्हू परमिशनां डायरेक्ट नगरपालिका दिता आनी परमिशनां दिवन लोकांच्यो गाडयो पाड जावनी, लोक तितून पडून मरोनी अशें तेंचे तरी म्हाका तरी दिसता म्हणना कोणाचे नगरपालिकेचे, नगरसेवकाचे, आमदाराचे। हे आतां कितलींशीं वर्सां जालीं, हेजेर कोण लक्ष घालतलो? इलेक्शनाच्या टायमार येतात ते, इलेक्शनाच्या टायमार आतां 6-7 म्हयने आसतले तेका नगरपालिकेचे इलेक्शनाच्या टायमार, त्या टायमार सांगतले आमी उदकाचो तुमचो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिता, रोडाचो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिता। हांगाच न्हू म्हापशा सगळीकडे ह्या मॉन्सुनान न्हू म्हापशा सगळीकडे पाड पडलेले आसा। नुस्त्याच्या मार्केटान कुत्रे व्हांवून गेल्लेले आसा, उडून गेल्लेले आसा। व्हडले आमचो हे आमचे वेजिटेबल मार्केट आहा पळय तिथे पॅक पडलेले आसा। मामलेदारान भितून हे पडलेले आसा, उदक सगळें पडलेलें आसा, कंप्युटर पिड्यार जाल्लेले आसा आनी सगळे रिटर्निंग ऑल पिड्यार जाल्लेले आसा। म्हाका खूब कितें खंयच घडूंक ना पळय तितके ह्या म्हापशान घडला। कित्याक लागून हे घडटा की आमची नगरपालिका आहा ती ऐन टायमार रावता, आमची गटराची कामां करून, रस्त्याची कामां करून आमची नगरपालिका ही ऐन टायमार रावता। कित्याक लागून तें म्हाका खबर ना। ही कामां केन्ना जावंक जाय आसलेली? जेन्ना आमचे मॉन्सून स्टार्ट जावपाच्या पयलीं ही कामां जावंक जाय आसलेली। तेच्या पयलीं कित्याक लागून जायना? मॉन्सून पावस पडटकूच अशें हे भरतकूच मागीर येतात ते काडपाक। कशें मडे पळोवन रोवंक कशें येता भर, तशें पावसाक पळोवन तांकां गटराची, रस्त्याची उडाक येता। कारण कित्याक लागून करून घेयना ताका खबर ना की परमिशनां पळय ती गटर बिटर तुमचे नाला बी ब्लॉक जाता पळय ती दियात मरे, बिल्डिंगी असले बांदून दियात नालांचे। म्हणून जाता हे लोकांचे गाडयो बिडयो पाड पडटात मरे। लोक हांगा पडून फाटल्या दिसांनी झाडां मोडलेलीं आसा, मागीर तांकां तुमी 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख काढून दितात। कोण तरी आपलो एकटोच जोडणारा आसलेलो न्हू, तो जर तोडून मोडत तेच्या फॅमिली डिपेंड आसता, ताका काडटले जाल्यार मागीर तुमी 1 लाख रुपया दितल्या, 50,000 दितल्या। अरे लोकांचे हे श्राप घेऊ नका। स्पेशली सांगता आमदाराक, बाबा तूं यो आनी हांगा मातशें लक्ष घाल आनी हे पळय म्हाका खंय दिसना। तूं जेन्ना काम स्टार्ट करूंक जाय पळय तेन्ना करना, तूं केन्ना करता काम स्टार्ट? जेन्ना पावस स्टार्ट जाता पळय तेन्ना तुका दिसता करूं अशी। करात मरे ही कामां, कित्याक लागून लोकांक रडयतात रे? आनी म्हापशेकारांक सदांच सांगता हेजेर म्हापशाचो आमदार आमचो लक्ष घालिना, नगरपालिका लक्ष घालिना आनी नगरसेवक आहा ते आमकां हांगा केन्नाच दिसूंक ना। चड लोकांक तशे त्रास जातात पळय। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, समरिता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी।